अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर सलमान ज़हूर आज के ताज़ा वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कॉक्सीडाइनिया के बारे में, यानी दुमची में दर्द। लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे इस सिलसिले में मौसूल हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीलॉग आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आज हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में कि क्या क्या इसकी वजूहात होती हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और कुछ एक्सरसाइजेज जो इस सिलसिले में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो भी मैं आपको इस वीलॉग के एंड पे जरूर बताऊंगा। जी नाजरीन, इसकी वजूहात में जो चीजें सबसे पहले आती हैं वो आती है कि अगर आप किसी सख्त जगह पे बैठने के आदी हैं, यानी आपकी जॉब की नोयत ऐसी है जिसमें आपको एक हार्ड सरफेस के ऊपर सख्त जगह पे ऊपर बैठना पड़ता है, या प्रेगनेंसी में ये कंडीशन बहुत ज्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर चोट लग जाए, यानी आप सीधा बैक साइड पे गिरते हैं, किसी वजह से चोट लग जाती है, तो उससे भी इसके ऊपर प्रेशर हो जाता है। या फिर कोई इन्फ्लेमेशन अगर आपको कॉक्सिक्स पे या दुमची की हड्डी के इर्द गिर्द वाली जगह पे हो गई है, उससे भी बहुत ज्यादा दर्द इसमें होता है। अब आपने करना ये होता है कि ऐसे जब भी आप बैठ रहे हैं आपको आगे की तरफ होके बैठना पड़ता है। अगर आप पीछे होके बैठेंगे तो आपका प्रेशर इसके ऊपर होएगा, जो ये मेरी अगली वीडियो में मैं आपको तफसील से एक स्केलेटन के ऊपर समझाता हूं, जिससे आपको इसकी एग्जैक्ट वजह समझ आएगी कि क्या वजह है कि हमें आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ेगा, पीछे की तरफ बैठना नहीं चाहिए। ये देखिए नाजरीन, अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम बैठते हैं तो ये हमारी जो टेल बोन है, जो ये वाली, ये इसके ऊपर सारा वजन आता है। जब इसके ऊपर वजन आता है तो इससे हमें दर्द होती है। अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या सोजश है या किसी किस्म की चोट लगी हुई है, तो आपके बैठने की वजह से यहाँ पर वो सोजश और इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होती है। और या तो आप ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ होके बैठेंगे तो ये इसके ऊपर सारा वजन खत्म हो जाता है। अगर आप पीछे की हो तरफ होके बैठ रहे हैं तो ये इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वेट आ जाता है। ये वाली जो हड्डी है ये बेसिकली आपकी दुमची की हड्डी, जिसको आप बोल रहे हैं या टेल बोन बोल रहे हैं, आपने सिर्फ इसके ऊपर से प्रेशर हटाना है। और इससे ऊपर से प्रेशर हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर या तो आप इसके ऊपर वजन ना आने दें, अगर आप बैठे हैं तो ऐसे आप आगे की तरफ होके बैठे ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें गैप बन सके वो बने, और पीछे की तरफ होके आपने नहीं बैठना। या आपने ट्यूब ले ले, या आप कोई ऐसी कोई फोम लेके उसको दरमियान में से काट लें, ताकि उसके ऊपर जब आप बैठेंगे तो आपकी टांगे उसके ऊपर आएंगी और दुमची के ऊपर वजन नहीं आएगा। इसकी तशखीस जो होती है वो बहुत आसान होती है। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास या अपने अपने पर्सनल डॉक्टर के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाते हैं, तो वो जेंटली आपकी बैकबोन को फील करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कॉक्सिक्स या दुमची की हड्डी को भी फील करते हैं। अगर आपको वहां पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कॉक्सीडाइनिया हो सकता है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा इसकी परहेज ही होती है कि आपने बैठना सही तरह है, या आपने एक ट्यूब ले लीजिए, कोई भी स्कूटर की ट्यूब, या आप समझ सकते हैं मोटरसाइकिल की ट्यूब, या किसी भी चीज की ट्यूब, उसके ऊपर आप हल्का सा सॉफ्ट सा कपड़ा लगा के उसके ऊपर बैठा करें। और अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो भी नीचे रखा करें, ताकि आपकी दुमची की हड्डी के ऊपर प्रेशर ना आए। ये बहुत जरूरी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपनी दुमची की हड्डी को या टेल बोन को रेस्ट देंगे तो रेस्ट देने से ये 90% ठीक हो जाता है। उसके साथ आप कुछ दर्द की दवाइयां भी ले सकते हैं जो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे। मगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत में पैरासीटामोल बेस्ट है, वो ही आप ले सकते हैं, 2 गोलियां, और इसके साथ आप मैक्सिमम परहेज करें। जहां तक इसकी एक्सरेज का तल्लक है तो मुझे एक क्वेश्चन मसूल हुआ है कि इसका मैं एक्सरे करवाना चाहिए,
کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے لکھا کہ آپ اس کا ایکس رے کروا کے لائیں۔ ہمارے یہاں انگلینڈ میں کوکسکس کی پین کے لیے ایکس رے نہیں کیے جاتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اگر آپ ایکس رے میں اس میں کوئی فریکچر بھی چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کو ریسٹ کرائی جائے۔ تو پھر ایکس رے کروانے کا یا ریڈیشنز کو ایکسپوز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف اس کو ریسٹ دینی ہے اور پین کلرز تھوڑے سے لے لیں، اسی سے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ابھی میں آپ کو نیکسٹ سیکشن میں کچھ ایکسرسائزز بتا رہا ہوں جو میرے کولیگ نے اسپیشلی اس ویلاگ کے لیے کی ہیں، وہ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور بہت جلد آپ اپنے امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ جی ناظرین، یہ میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتا رہا ہوں جو کوکسیڈائنیم میں آپ کی ہیلپ کریں گی۔ اس طرح آپ نے اپنی گھٹنے کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گھٹنے کو سینے کی طرف لے کے جائیں اور یہاں پر اس کو ہولڈ کریں 2 سے 3-4 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد یہی عمل آپ نے دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اور یہ ایکسرسائز آپ کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو 2 سے 3 دفعہ دن میں ضرور کریں، اور اس کو کوئی ٹوٹل آپ 2 سے 3 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ اور 2 سے 3 منٹ کے لیے دوسری سائڈ پر ڈیفینیٹلی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اب دوسری ایکسرسائز ہے جس میں آپ نے یہ دونوں اپنے گھٹنوں کو اکٹھا اپنے سینے کی طرف لے کے جانا ہے اور یہاں پر اس کو کم از کم 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے کم از کم 3 سے 4 دفعہ ضرور دہرانا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلی ایکسرسائز ہے جس میں آپ نے ایک گھٹنے کو ایسے اکٹھا کرنا ہے اور دوسری ٹانگ کو اس کے اوپر رکھ کے اور دوبارہ اس ٹانگ کو اپنے سینے کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ والا عمل بھی آپ نے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر کے رکھنا ہے، اور پھر یہی پروسیجر آپ نے دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی کرنا ہے جس میں آپ اپنی ٹانگ کو اکٹھا کریں گے گھٹنے کو اور دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھ کے اور پھر اس کو اپنے سینے کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ عمل بھی آپ نے دہرانا ہے کم از کم بھی دن میں 3 سے 4 دفعہ۔ اب اس کے بعد والی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سیدھا لیٹے ہوئے سائیڈ لے کے رکھنی ہے اور اپنی گردن کو دوسری طرف لے کے جانا ہے، اور سیم پروسیجر آپ نے دوسری سائیڈ پہ بھی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسری سائیڈ پہ ٹوسٹ کر کے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو اپنے ٹائم پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔